अरिंदम को केमिति संतुष्ट करा जिवो अरिंदम मध्य आशायी रहितले तांको केउठारु भारतीय जनता पार्टी प्रार्थी करिवो अरिंदम को जदि हम देखिबा सालेपुर प्रार्थी करिथि भारतीय जनता पार्टी दुष्मंत सहित जोगाजोग करने चेष्टा करुचु भारतीय जनता पार्टी 8टी विधानसभा क्षेत्र पर प्रार्थी तालिका सामना को आनी तेलकोईरू डॉक्टर फकीर मोहन नायक को बीजेपी प्रार्थी करता बेले चंपारू श्री मुरली मनोहर शर्मा को प्रार्थी करिछि सेपरि भाव में सालेपुर अरिंदम राय को प्रार्थी करा जायथा बेले सबुठारु चर्चित आसन हेउछि खोर्धा जेउठारु प्रशांत कुमार जब्दे को बीजेपी प्रार्थी करिछि दुष्मंत आम सहित लगातार भाव जोड़ी रही पुनर्बार सालेपुर आसन जहां दुष्मंत एटी अरिंदम राय को प्रार्थी करिछि बीजेपी अरिंदम को केउठू प्रार्थी करा जिवो केउ आसन तांको दिया जिवो से नै चर्चा आलोचना लागि रहितला अरिंदम मध्य किछि प्रतिक्रिया रखु नथिले दुष्मंत निश्चित भाव में आप जानते भारतीय जनता पार्टी जो 8टी सीट रे जो प्रकार ना सामना को आसी आप जानते सालेपुर आसन रे क्या प्रार्थी करिवो कारण भारतीय जनता पार्टी एभली एक चेहरा को सामना को आनिया पई चाहुतला जार विनिंग पॉसिबिलिटी रहिथिबो ग्रहणीयता थिबो लोकंक पाखरे थिबो तांकू प्रोजेक्ट करी होउथिबो सेही हिसाब रे जदी देखिया भारतीय जनता पार्टी पाखरे मध्ये गोटे बड़ ऑप्शन रहुतला निश्चित भाव रे दुश्मन आपण टिकेट अटकिया पई चाहिए हम सहित सत्यजित सेनापति मध्ये जोड़ी होइछन्ते हम प्रतिनिधि सत्यजित आपण कोन तथ्य रहुछि जे भली भाबरे सबुठारु चर्चित आसन खोर्धारे प्रशांत जगदेव प्रार्थी करिछि बीजेपी अन्य 7टी आसन पई मध्ये प्रार्थी तालिका सामना को आसीछि समझे 8टी प्रार्थी तालिका सामना को आसिला बीजेपी रो बिल्कुल भाव देखो बीजेपी जो प्रार्थी घोषणा होता ता भर आप देखिए 15टी आसन बाकी था 15टी आसन भर बर्तमान 8टी आसन ना घोषणा कर बड़ कथा हूँ 8टी आसन भितर केवल चंपुआ कथा जो देखा मुरली मनोहर शर्मा को रिपीट कर दल 2019 ये प्रार्थी होते भारतीय जनता पार्टी और रिपीट कर दल बाकी अन्य 7टी आसन जब देखा नुआ चेहरा देखी ता भर आप देखिए जे रवींद्र कुमार अंडिया कथा हो सीमाराणी नायक कथा हो गीतांजलि सेठी कथा हो प्रशांत जगदेव अरिंदम रॉय ये समस्ते होती विजु जनता दल छाड़ी आसी भारतीय जनता पार्टी सामिल होते आ भितर जदि आम देखा सीमाराणी जो नायक रही हिंदल में बर्तमान से विधायक अच्छा महेश साहू को जिते दल प्रार्थी कला सांसद थे हिंदल प्रार्थी कला सी असंतोष हेले भारतीय जनता पार्टी जग देते परवर्त समय पुणी थे दल टिकेट देती एथर सी बीजेपी टिकेट रू निर्वाचन लड़े से भाव में प्रशांत कुमार जगदेव को लेकिन चर्चा अनेक होता कौटी टिकेट दिज्व ना नहीं टिकेट न देवाई कालू खंडायत को सपक्ष अनेक थर पार्टी ऑफिस रे आसी आप देखिए समर्थक माने दाबी करुले कि भितर भी दल खोर्धारू प्रशांत कुमार जगदेव को टिकेट देती जदिबा प्रशांत कुमार जगदेव किस दिन तले कहते से निर्वाचन लड़ाई आग्रही नुह दल जदि टिकेट नदब से निर्वाचन लड़े कि भी प्रशांत कुमार जगदेव दल प्रार्थी करती जदि केन्द्रापड़ा देखा आम गीतांजलि सेठी कथा देखा केन्द्रापड़ा गीतांजलि सेठी होती जिला परिषद अध्यक्ष थे विजु जनता दल सी विजयी होते जिला परिषद सदस्य भाव अध्यक्ष भाव निर्वाचन लड़ी चेयरमैन थे कि किसी दिन तले सी जिला परिषद अध्यक्ष पद इस्तीफा देले सहित विजु जनता दल इस्तीफा देले सामान दिन से भारतीय जनता पार्टी सामिल होते सेबेठू चर्चा होता केन्द्रापड़ा हुए तो दल प्रार्थी करे वैजयंत पंडा सहित भल संपर्क घनिष्ठ संपर्क बोली चर्चा होता केन्द्रापड़ा देखिए गीतांजलि सेठी को दल टिकेट देती अरिंदम राय कथा कहु जो स्टार तालिका जो आसीला 40 जणिया स्टार तालिका से समय आम देखी सिद्धांतर नाम थिला अनुभव देखु खोर्धा आसन को नहीं जो भाव में चर्चा आलोचना लगी रहा खोर्धारू बीजेपी क्या प्रार्थी कर प्रशांत जगदेव को ना को नहीं चर्चा होता सेपटे कालू खंडायत राय रेस रे रही निज समर्थकों को लेकिन आसी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय जो तुम्बी तोफान करते समस्ते देखी सत्यजित मुझे संपर्क आगु को आलोचना करवा टिके अटकैया चाहिए श्रीयुत वरिष्ठ सांबादिक श्रीयुत रविदास आम सहित जोड़ी होती श्रीयुत दास बीजेपी वर्तमान 8 जणिया प्रार्थी तालिका सामना को आसी जो प्रार्थी तालिका तेलकोई चंपुआ बस्ता बासुदेवपुर हिंदोल सालेपुर केन्द्रापड़ा आ खोर्धा रही सबुठारु चर्चित आसन खोर्धारू एठी प्रशांत जगदेव को प्रार्थी करिछि बीजेपी केउभली देखुछन्ते आपण एही 8 जणिया प्रार्थी तालिका को बीजेपी देखंतु एटा प्रशांत जगदेव प्रार्थी करने फल कौन हम परिस्थिति आप देखी कालू खांडा जो भाव में तार प्रतिवाद करते बहुत जोर से गोटा चलो किंतु यहाँ तो प्रति दल में किसी होना सबू दल प्रार्थी को नहीं
ଦେଖନ୍ତୁ ନିମାପଡ଼ା ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ସମୀର ଦାସକୁ ବଞ୍ଚିତ କଲା ପରେ ଅବସ୍ଥା ସେଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ। ତେଣୁ ସେଠି ସେଇଟା ଏମିତି ବିଜେପିର ମାନେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରିବେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଯାଇଛି। ଅନେକ ଜାଗାରେ ବିଜେପିରେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ପଦା କଥା ଆପଣ କହିଲେ କେତେକ ଜାଗାରେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ଆଗରୁ ଥିଲେ ସେ ଯୋଉମାନେ ବିଜେପି କାମ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଆସିଛି। ଏମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ନିଆହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଜଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଯାଇଛି। ସେଥିରେ ସାଲେପୁର ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ସେଟାକୁ କିପରି ଭାବରେ ସେଠିକାର ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଦେଖୁ ବିଜେପିର ଗୋଟେ ଚାରିଆଡେ ଏଇ ସମସ୍ୟାଟା ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ ଯେତେବେଳେ କାଳୁ ଖଣ୍ଡାୟତ ରାୟ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆସନକୁ ନେଇକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତୁମ୍ବି ତୋଫାନ କରିଥିଲେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏଠୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ କିନ୍ତୁ ପୁଣି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବକୁ ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ। କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରାଗଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୁଝେଇ ପାରିବେନି ସେଠି ଯାହା ଅବସ୍ଥା ସେ କରିଛନ୍ତି ଏହାର ପରିଣତି ମୁଁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହବ ପରିଣତି ହବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଇଏ ଆମର କଟକ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 2ଟି ଆସନରେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କିଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି। କୋରେଇ ହଉ ତାଙ୍କ 2ଟି ଆସନରେ ତ ବହୁତ ସାଂଘାତିକ ଧରଣର ଲୋକମାନେ ଆସି ଯୋଉ କଥା କରିଛନ୍ତି ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ସେଠିକାର ଲୋକମାନେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ପାର୍ଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର କଥା ମଧ୍ୟ ସେଠି ଅଛି। ତେଣୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଯେ ଆଜି ଇଏ ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଜି କୋଉ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଇ ପାରିବେ କେତେ ଦୂର ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ହେଇପାରେ ଯେ ଆମର ଯେ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଛନ୍ତି ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ସେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ସାଂଗଠନିକ ଦକ୍ଷତା ଅଛି। ତାଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସିଏ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ମାରପିଟ କରିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ସାଂଗଠନିକ ଦକ୍ଷତା ଅଛି। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସାଂଗଠନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ସହାୟକ ହେବେ ଏଇ କଥା ଆପଣ ଭାବିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟଙ୍କୁ କେମିତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବେ? ନାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟଙ୍କୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ହଉନି। ଆପଣ ବିଜେପିରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଆଜ୍ଞା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପୁରା ଯେ ହେଇପାରିବ ତା ନୁହେଁ। ମୋର ଖାଲି ଦେଖିବା କଥା ବୋଲଗଡ଼ ବେଗୁନିଆ ଆସନରେ ତ ଆଉ ଖାଲି ନାହିଁ କଣ କରିବେ ଯଦି କଣ କରିପାରିବେ ମୁଁ ଭାବି ପାରୁନି। ସବୁ ଜାଗାରେ ଏଇ ସମସ୍ୟାଟା ରହିଛି କାରଣ ଯୋଉଠି ଏକାଧିକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ପାଇଁ ଦରକାର। ଆଉ गोटे चर्चित आसन रही देखा सालेपुर आसन अरिंदम राय एवं आसी भारतीय जनता पार्टी योगदान करते योगदान करू करू सालेपुर टिकेट दि जाए कि देखुं आप नहीं अरिंदम राय को कारण सालेपुर गोटे सुविधा होगा सालेपुर जे प्रार्थी थे प्रकाश बेहरा सी बीजेडी की चली जाइए कटक